नमस्कार Achievers Point YouTube channel को अपन मानव स्वागत। In this video we will discuss about the ratio and proportion. Ratio and proportion start करने पूर्व मु केवल आपको एति कहि परिबि मु ऑलरेडी मो चैनल रे परसेंटेज रो दीटा वीडियो अपलोड करि सारिछि जो माने देखि नांती दया करि जाई देखि देबे। तो मु ट्राई करबि परसेंटेज टू आरंभ करी ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन ज्योमेट्री पर्यंत जेतक भी मैथ रो सिलेबस अछि जेतिकी भी हमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम रे आसी परिबो सब मैथ सब मु अपलोड करिया पई। तेणु मो अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन पाइया पई मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रथम आम देखा रेशियो। रेशियो माने कौन? द कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स किंबा क्वांटिटी इज कॉल्ड रेशियो। ता माने कौन? कंपैरिजन माने कौन? ये गोटे एग्जांपल देके बुझियो। मन कर गोटे क्लास रे मु कहबी बॉयज अछंती 30 जन, गर्ल्स अछंती 20 जन। ता माने कौन? ताले टोटल क्लास रे केते जन अछंती? 50 जन। अच्छा ता माने मु कहबी जे बॉयज कंपैरिजन रे गर्ल्स केते अछंती? से जो कंपैरिजन टा जते बेले आसीबो से कंपैरिजन टा को हम कोन कहबा? रेशियो। ता माने केते अछंती बॉयज कंपैरिजन रे गर्ल्स केते अछंती? 30:20। एटा को हम कोन कहबा? कंपैरिजन। अच्छा एटा को जते हम शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंट करबी केते हे जो 3:2। ता माने गर्ल्स सॉरी बॉयज आ गर्ल्स रो रेशियो टा केते हे गला एठी 3:2। ए जो हमर शॉर्टेस्ट रेशियो बाहरला एटा ये कौन करे? ये रिप्रेजेंट करे शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंट। ये जिनसटा टिके मन रखनु मु जोटा कहली शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो। ता माने कौन? मु मन पर कहबी एटी जतले देला बॉयज आ गर्ल्स रो रेशियो केते गला 3:2। ता माने क्लास रो रेशियो ताले केते हे गला? केते गला एटी 5। ताले ए दीटा को मिसी केते गला 5। ता माने मन कर मु कहबी बॉयज आ टोटल क्लास रो रेशियो केते 3:5। ए 5 टा कोड पाइले ए 3 रे 2 मिसी गेले केते ए 5 हे गला। अच्छा जेमति गर्ल्स आ क्लास रो रेशियो केते हे जो ताले जेमति 2:5। मन कर से गोटे क्वेश्चन देथांदा बॉयज आ टोटल क्लास रो रेशियो देथांदा 2:7। से पचारथांदा बॉयज आ गर्ल्स रो रेशियो केते? बॉयज आ गर्ल्स रे केते हितां ताले टोटल क्लास केते अछि 7। ताले बॉयज केते अछंती 2। ता माने गर्ल्स ऑब्वियसली केते 5। सेम ताले केते जो 2:5। एबे बुझिला ने ए जो हमर रेशियो रो माने कोन जानि हल्ला कि ताले एटा हमर कोन करे शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंट करे। मन कर मु कहबी ताले बॉयज 4 जण बेले ताले गर्ल्स ताले केते जण थिबो? ऑब्वियसली बॉयज 20 जण बेले गर्ल्स केते जण थिबे? 50 जण। बॉयज 30 जण बेले ताले गर्ल्स सेमती केते जण थिबे? 75। बुझिला ना? ये कौन करे? शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंट करे काहाकू? ए जो दीटा क्वांटिटी को हमें कंपैरिजन करले सेटा शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन हला कोन? नेक्स्ट चलो किछटा क्वेश्चन देखिबा। से प्रथम कहला x is to y 2:3। तापर देला कोन y is to z is equal to 4:6। अच्छा एटा को मु दीटा ऊपर समाधान कर पारे। केमिति प्रथम उपाय ताले एटी कोन कॉमन अछि? y कॉमन अछि। ताले y रो जदी वैल्यू टाको मु समान कर दो जे एठी ता माने ए दीटा को रेशियो कोन हो जिवो? नै जिवो। ता माने y एठी अछि 3 एठी अछि 4 समान करिया पे कोन दरकार? हमर एलसीएम काढिया ना एचसीएफ काढिया? ऑब्वियसली एलसीएम काढिया। को करबा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ला काली तो पुणी दीटा को समान हो ना समस्त हम जानि छे। ताले 3 और 4 रो एलसीएम केते हेजो 12। ताले एठी मु इनटू 4 कर देबी ए रेशियो रे इनटू 3 कर देबी। ताले टोटल केते हेला 8:12। ये हेला केते 12:18। ताले टोटल केते हेला a6:y/z केते हेला 8:12:18। बुझिला ना? अच्छा एटा जदी 2 रे गदे शॉर्टेस्ट कर दबा ताले सब जगह 2 रे जीवो ताले केते जा 4:6:9। ये हला फर्स्ट। अच्छा सेकंड मेथड रे मु कोन करबी 2:3 लिखि देबी। ए y तले लिखि देबी 4:6 लिखि देबी। ए 3 टा का एठी 3 कर देबी। ए 4 टा का 8 4 कर देबी। सब जगह पूरी देबी केते जो 8:12:18। ई 2 रे गटे केते जो 4:6:9। आंसर बाहरी पड़ला ना नहीं? ताले जानी हला ताले आंसर कोन केमिति बाहरी ताले जानी हला।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए से कहला इन ए रेशियो व्हिच इज इक्वल टू 7:8 माने कौन गोटे रेशियो हूँ के 7:8 भग्नांशर मूल्य के 7:8 इफ द आंटीसीडेंट इज 35 कौन कहला से आंटीसीडेंट भैल्यू के देदेला 35 ता माने मु कौन कही 7:8 माने से क्या सर्टेस्ट रिप्रेजेंट कला ताले 7 को 35 ताले 1 को हे जीवो केते 5 8 को हे जीवो केते 40 बुझेला ना ये हला फास्ट मन करता है बेसिक रे जीवो 7x को हे गला 35 x को हे गला केते 5 8x को केते जीवो 40 आंसर पाई गलो तुम जेमिति चाहिए सेमिति कर अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा एभलिया क्वेश्चन कौन कर जो कोएफिशिएंट जो देथिबो आमे कौन करबा से कोएफिशिएंट रो कौन करबा एलसीएम ले जबा कोएफिशिएंट एलसीएम ने किते 2 3 4 एलसीएम किते जो ताले 2 हे गला 1 3 2 गुणे 2 3 6 गुणे 12 ताले कौन करिया ए एलसीएम टा कौन करबा सबुथरे हरिबा अरे एटा समान चिन्ह अछि माने मु जदी सबुथरे 12 हरिबी तार वैल्यू भी चेंज हबो कि हबनी तार किते गला 2 की 6 काटि दियो 3 की 4 हे गला 4 की 3 हे गला ता माने a/6 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/3 ताले ई तो कोन हे गला हमर ताले रिक्वायर्ड रेशियो ताले a:b:c इज इक्वल टू किते गला 6:4:3 आंसर भाई होना नहीं अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बस देखो से भाया क्वेश्चन देखो सी कौन पचार x + y + z डिवाइडेड बाय 3z तापर आग कौन करबा x * y * z काढि दो केमिति काढिबा कहितली देखो एटी y को y कौन अछि ये जदी y 4 अछि एटी 8 अछि तापर सिंपल एटी खाली 2 टा गुण देले बाहरी पड़िबो ए रेशियो रे कौन करबा 2 गुणी दबा ताले केते गला 6:8 ताले x * y * z केते बाहरी पड़िबो 6:8:9 अच्छा ताले ए तीनटा मिसे देले केते होबो 6 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय 3 into 9 तो 23 डिवाइडेड बाय 37 केते हला ताले 23/27 आंसर बाहरी पड़ो केते सिंपल जदि तुम एटा ऑल्टरनेट नै था जेमति कहल 3 into 4 एटा तो 8:9 ये था 4 एटा था 3 24 32 9 36 बुझेला नहीं ताले एटा 4 नै था 424 4 अष्टम केते केते हमर केते 2 to 3 सेकंड टाइम गला ना नहीं किंतु हमर को करे स्मार्ट अप्रोच करबा जदी मोर ए कॉमन नेला पर हेई जाउची गोटे धाडी रे हम तले ए जिनटा करिया को जोठी एटा गोटे धाडी रे होउ न थिबो ताले सेठी हम ए जिनटा करबा नले डायरेक्ट को करबा से कॉमन ने के हमारा आराम से काढी करबा चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा से कहला ₹33,630 are divided among A, B, C in such a manner that the ratio of the amount of A to B is 3:7. Then A to B है गला कितने 6:7 sorry 3:7 B to C है गला कितने 6:5 कॉमन कौन है गला B कॉमन है गला तुम आराम से सेटा करि परिबो हमर एटे 742 इनटू 6 कर देबी केते हला 6 3 18 642 इनटू 7 कर देबी 700 को ये हे जीवो केते 42 7 5 35 टाल टोटल केते हला 18:42:35 वाइट बी टा को समान करथिली अच्छा ए तीनी टाकर मिश्रण फलटा केते दी देची 33,630 ता माने 18 मिश्रण 42 प्लस 35 केते गला 33,630 इक्वल टू केते गला 5 2 7 8 7 15 5 रे कला 1 3 4 4 8 गुण 95 की केते गला 33,630 5 काटी देले 19 530 5 35 5 2 10 530 19 3 57 100 2 19 55 19 64 एक वैल्यू केते बाहरी गला 354 पचार कहार वैल्यू बी रो वैल्यू पचार ताले बी रो वैल्यू एटी केते 42 ताले 354 into 42 अच्छा एटी गोटे कैच अछि देखो मु जति 354 को 42 रे होरी ऑब्वियसली यूनिट डिजिट केते आसीबो 8 आसीबो अरे होना नहीं कि एटी यूनिट डिजिट केते अछि 0 अछि ऑप्शन डी कौन है गला एलिमिनेट है गला 80 शून्य अछि एलिमिनेट है गला 7 अछि एलिमिनेट ऑब्वियसली ताले ए ऑप्शन इज
କରେକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସବୁ ଅପସନରେ 8 ଥାନ୍ତା, ମନେକର ଏଇଠି 8 ଥାନ୍ତା, ଏଇଠି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ, ଗୁଣିଥାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖ କେମିତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ତମର ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚିବ। 354କୁ କେତେରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର, 42ରେ। ମୁଁ ଆଗ କ'ଣ କରିବି, 354କୁ ଆଗ 40ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବି। କ'ଣ ହେଇଯିବ, 0କୁ 0 ରହିଗଲା, 4 ଚଉକୁ 16, 6 ରଖିଆ ହେଲା 1, 4 5 20 21, 1 ରଖିଆ ହେଲା 2, 4 3 12 2 14। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କ'ଣ କରିବି, ମିଶାଣ 354କୁ 2ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବି। 2 ଚଉକୁ 8, 2 5 10, 0 ରଖିଆ ହେଲା 1, 2 3 6 1 7। ଟୋଟାଲ ମିଶାଇ ଦିଅ, 8 6 7 8। ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆନ୍ସର ବାହାରିଲା ନା ନାହିଁ, ଇଜିରେ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯଦି ଏମିତି କରିଥାନ୍ତ 354 ଇଣ୍ଟୁ 42, ଏଇଠୁ ଏଇଟା ଗୁଣିଥାନ୍ତ ମିଶାଇଥାନ୍ତ, କେତେ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥାନ୍ତ, କେତେ ଇଜିରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତମେ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ରେସିଓ ତ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରପୋର୍ସନ୍। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ସମାନୁପାତ। ରେସିଓରେ ଆମେ ଦୁଇଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କି କମ୍ପାରିଜନ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପୋର୍ସନରେ ଦୁଇଟା ରେସିଓକୁ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇଥିଲା, A:B ଗୋଟେ ରେସିଓ ହେଲା, ମୁଁ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବି କାହା ସହିତ, B:C। ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ପ୍ରପୋର୍ସନ୍। ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା, A/B = B/C। ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍, ବିଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍, ସିଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଥାର୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍। ଏ ବି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ମିନ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ମିନ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, A/C = B²। ତାମାନେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଦେବ, ଏର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇଦେଇଥିବ, ସିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇଦେଇଥିବ, B², ବିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପଚାରିଥିବ, କ'ଣ ହେବ, x × yର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା ନା? ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ମନେକର 4ଟା ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଦେଇଥିବ, A:B ସମାନୁପାତ C:D। ତାହେଲେ ସେଇଟା କେମିତି ଲେଖା ହେବ, A/B = C/D। ଏଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା, A × D = B × C। ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ତମେ କେବଳ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଫୋର୍ଥ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ମାନେ 4ଟା ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଦେଇଛି, ମାନେ A/B = C/D। କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ, ଯାହା ଜାଗାରେ ଯାହା ଭାଲ୍ୟୁ ପକେଇଦେଲେ ବାହାରିଲେ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ କହିଲା ଦ ମିନ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ବିଟୱିନ୍ 3 + x ଆଉ 9 + 3x + x। ମିନ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ବେଲେ କ'ଣ, ଇଏ ଦେଇଦେଲା, ଏର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇଦେଲା, ସିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇଦେଲା, ବିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ କରିଛି ପଚାରିଛି, ମାନେ A × C = B²। ତାମାନେ B = କେତେ, A × Cର ରୁଟ୍ ହେବ। ତାହେଲେ A କେତେ, 3 + x, B କେତେ, 9 + 3x + x²। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ହେବ ଏଇଟା ଦେଖି କହିଲେ, କିଏ କହିପାରିବ? ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଯଦି ଭଲସେ ଦେଖିବ, এইটাକୁ ଯଦି ମୁଁ A ନେବି, এইଟାକୁ ଯଦି B ନେବି, ଇଏ ହେବ A², ଇଏ ହେବ A × B, ଇଏ ହେଇଯିବ B²। କାହାର ସୂତ୍ର, AQ + BQ। এটা କାହାର ସୂତ୍ର, AQ + BQ। ତାହେଲେ ସେମିତି ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 3ର Q + xର Q ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ = 27 + x³ ର ରୁଟ୍। ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆନ୍ସର ବୁଝିହେଲା ନା? ତାହେଲେ ମିନ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ବୋଲି କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସେ କହିଲା there is a ratio of 6:7 between two numbers. If 30% of the first is 18, then the 50% of the number। ତାମାନେ କ'ଣ କହିଲା, ଗୋଟେ ରେସିଓ ଦେଇଦେଲା 6। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଟା ଦୁଇ ତିନିଟା ଉପାୟରେ କରୁଛି ଦେଖ। ମନେକର 6:7 ଦେଇଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ବେସିକ୍ ଆପ୍ରୋଚରେ କ'ଣ କରିବି, 6x, ଏଇ ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଇଯିବ 7x। 6x ର 30% ମାନେ କ'ଣ, 3/10 = କେତେ, 18। 3 × 18, 6କୁ 6 କଟିଗଲା, x ହେଇଗଲା କେତେ, 10। ତାମାନେ 7x ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କେତେ, 70। 70ର 50% ମାନେ କେତେ, 1/2 = 32। ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆନ୍ସର। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମନେକର ମୁଁ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍ ମେଥଡ଼ କରିବି। ସେ ଦେଇଛି କେତେ, 6:7। ମୁଁ ଲେଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ନେଇଯିବି, ମନେକର 12 ନେଇଯିବି, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ନେଇଯିବି 14 ନେଇଯିବି। 12ର ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି, 30%, 3/10। କେତେ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ 3/10, 200 କହିଗଲେ 2 5 34, 18/5। କିନ୍ତୁ ଏ 30%ଟା ଦେଇଛି କେତେ, 18। 18 ଏଠି କଟିଗଲା, ତାହେଲେ 1ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, 5। ତା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ବାହାରିଲା, କ'ଣ ବାହାରିଲା କିଏ କହିପାରିବ? ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ବାହାରିଲା, ତାମାନେ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ନମ୍ବରଟା ନେଇଛେ, ସେ ଓରିଜିନାଲ ନମ୍ବରଟା ଏଇ ନମ୍ବରଠୁ କେତେ ଗୁଣ, 5 ଗୁଣ। କେତେ ଗୁଣ, 5 ଗୁଣ। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର, ତାହେଲେ ଏଇ ନମ୍ବରଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 60। ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରଟା କେତେ ହେଇଯିବ,
14 × 5 70 70 50% ମାନେ କେତେ 1/2 = 35 ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆନ୍ସର। ଆଚ୍ଛା ମନେକର ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଅପସନ୍ରୁ କରିବି, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ରୁ କଲେ କେମିତି କରିବି? ଅପସନ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ କରିବ କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖ ଯେ ରିଭର୍ସରେ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ରିଭର୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଦେଇଛି କ'ଣ 50% ଅଫ୍ ଦ ନମ୍ବର, ତା ମାନେ ସବୁଯାକ ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ନେଇଛି 50%, ତା ମାନେ ଓଭିୟସଲି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହେବ? ତାର ଡବଲ ହେବ, ଇଣ୍ଟୁ 2 ହେବ। ତା ମାନେ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କେତେ ହେଇଯିବ 80, ସିଏ କିନ୍ତୁ 7 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେବ କି? ତାହେଲେ ହେବନି। ଥାର୍ଡ଼ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ପାଇଁ 90 7 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ତାପରେ ହେଇଯିବ 70 7 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍, ତାହେଲେ 1କୁ ହେଇଯିବ କେତେ 10, 6କୁ ହେଇଯିବ 60। ଦେଖିବା 60ର ସେ 30% 18 ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? 10କୁ 318, ତାହେଲେ 60ର ଯେହେତୁ 30% 18 ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ 2 ଅପସନ୍ 3 ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସେ କହିଲା ଏ ମିଲ୍କ ମ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ 20% ପ୍ରଫିଟ୍ ବାଇ ସେଲିଂ ମିଲ୍କ ୱିଥ୍ ୱାଟର ଆଟ୍ ₹9। ତାମାନେ କ'ଣ? ମିଲ୍କର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା ₹9, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମିଶେଇଛି କ'ଣ ଅଛି? ଏଥିରେ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ୱାଟର ମିଶିକି ଅଛି। ପାଣି ମିଶେଇଲା ପରେ ସେ 9 ଟଙ୍କାରେ କେତେରେ ବିକୁଛି? 20% ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ସେ ବିକୁଛି। ସେ କହିଲା ଇଫ୍ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ ଇଜ୍ ₹10 per liter, ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ? ₹10। ସେ କହିଲା ଦେନ୍ ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର, ମାନେ ମିଲ୍କ ଆଉ ୱାଟରର ରେସିଓଟା କେତେ ପଚାରିଛି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଥରେ ଭାବ, ଯଦି ସେ ମିଲ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ₹10, ଯଦି ସେ 20% ପ୍ରଫିଟ୍ ଯଦି ଏଇଠି ବିକିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା? 10%କୁ 20%କୁ ₹2, ତାହେଲେ ₹2 ଲାଭ କରିଛି, ମାନେ କେତେରେ ବିକିଥାନ୍ତା? ₹12। କିନ୍ତୁ ସେ ବିକୁଛି କେତେରେ? ₹9। ତାମାନେ ତାହେଲେ କେତେ ଏଥିରେ ପାଣି ମିଶେଇଛି? 3 ପାଣି ମିଶେଇଛି। ତାମାନେ କ'ଣ? ରୁପିଜ୍, ତାମାନେ 9 ବେଳେ 9 ଲିଟର ପାଣି ବେଳେ 9 ଲିଟର ମିଲ୍କ ବେଳେ କେତେ ଲିଟର ସେ ପାଣି ମିଶେଇବ? 3 ଲିଟର ପାଣି ମିଶେଇବ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ₹9 ବାହାରିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଏଇଠି କେତେ ଟଙ୍କାର ସେ ତାହେଲେ ପାଇଲା? 3 ଟଙ୍କାର। 3 ଟଙ୍କାରେ ସେ 3 ରୁପିଜ୍ର କ'ଣ କରିଛି? ପାଣିର ମିଶେଇ ଦେଇଛି। ତାମାନେ ରେସିଓଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା 9 ଲିଟର ମିଲ୍କ ବେଳେ 3 ଲିଟର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପାଣି, ତାହେଲେ 3:1। 3 ଭାବିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 3:1। ତାହେଲେ ମିଲ୍କ ଆଉ ୱାଟର ରେସିଓ ହେଇଗଲା କେତେ? 3:1। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସେ କହିଲା ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ତମର ଅଲମୋଷ୍ଟ 90% ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି, 90 to 95% ଏଜ୍ ଗଣିତଟା। ଏଜ୍ ଗଣିତରେ କେବଳ ମୁଁ କେତେଟା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇ ମନେ ରଖିବ। ସେ କହିଲା ତ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ରାମ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମ 10 years ଏକୋ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଆମର କୋଉ ୱାର୍ଡ଼ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା? ଏକୋ। ଏକୋ ମାନେ କ'ଣ? ତାମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ର 10 years ବିଫୋର୍। ହେଲା 10 years ଏଗୋ ୱାଜ୍ 1:3। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଥିଲା? 10 years ପୂର୍ବରୁ 1:3। ତ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଏଜ୍ 5 years ହେନ୍ସ। ହେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? 5 ବର୍ଷ ପରେ। ତାମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର 5 ବର୍ଷ ପରେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର 5 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ? 2:3। ତା ମାନେ ଏହି ଦୁଇଟାଙ୍କ ରେସିଓରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ହେଲା? 15 years। ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ହେଇଗଲା? 15 years। ଆଚ୍ଛା ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦୁଇଟା ଉପରେ କରିପାରିବା। ବେସିକ୍ ମନେକର ଆଗ ବେସିକ୍ରେ କରିବି। କେମିତି କରିବି? 10 years ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ରାମର ଏଜ୍ ହେଲା ମନେକର x, ଶ୍ୟାମର ହେଇଗଲା ଏଇଠି 3x, x plus 15 divided by 3x plus 15 equal to 2/3। ଗୁଣି ଦିଅ 3x plus 45, 6x plus 30, ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଇଗଲା? 3x is equal to 15, x is equal to 5। ତାମାନେ ରାମର 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥିଲା? 5 ବର୍ଷ। ଶ୍ୟାମର ଥିଲା କେତେ? 15 ବର୍ଷ। 10 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ? 15। ଶ୍ୟାମର ହେଇଯିବ 25। ତାର ରେସିଓ ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ 5 3 15, 5 5 25, 3:5 ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା ନା? ଆଚ୍ଛା ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ରେ କେମିତି କରିବି? 1:3 ଦେଇଛି, 2:3 ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ସମାନ ଅଛି। ଏଇଠି ଗ୍ୟାପ୍ 1 ଥିଲାବେଳେ ଏଇଠି ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଅଛି? 0 ଅଛି।
ତାମାନେ ଆମେ ଆଗ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସମାନ କରିବା। କେମିତି ସମାନ କରିବା ମନେ ରଖିଥାଅ ଟିକେ। ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍ର ଏଇଠି ଗୁଣିବା, ଏଇଠି ଯେତିକି ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ରେସିଓରେ ଗୁଣିବା। ଏଇଠି ତାହେଲେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଅଛି, 1 ଅଛି। ଏଇଠି 1 ଗୁଣିଲି, ଏଇଠି ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଅଛି, 3 ଆଉ 1 ଭିତରେ 2 ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। 2ରେ ଗୁଣିଲି ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 1:3। ଏ କେତେ ହେଇଗଲା, 4:6। ଦେଖ ଏଇପଟେ 3 ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ବି 3 ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲାନି। ତାମାନେ ଦେଖିଲନି ନା, ତାମାନେ 3 ୟୁନିଟ୍କୁ କେତେ ଦେଇଛି, କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଛି ତାର ଟୋଟାଲ୍ ରେସିଓ ଭିତରେ, 15 ବର୍ଷ। 1 ୟୁନିଟ୍କୁ 5 ବର୍ଷ। ସେମିତି ତାହେଲେ 1 ୟୁନିଟ୍ ହେଲା 5 ବର୍ଷ, 3 ୟୁନିଟ୍ କି ହେଲା 15 ବର୍ଷ। ଏଇଥିରେ 10 ମିଶେଇ ଦିଅ, 10 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ, ଇଏ 15, ଇଏ 25, କେତେ ହେଇଗଲା 3:5 ରିକ୍ୱାର୍ଡେଡ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସେ କହିଲା 3 numbers are in the ratio 3:2:5, the sum of their square. sum of their squares କେତେ ଦେଲା, 1862। ତାମାନେ କ'ଣ, ଇଏ ହେଇଗଲା 3 ୟୁନିଟ୍, 3 ୟୁନିଟ୍ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ୟୁନିଟ୍ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 5 ୟୁନିଟ୍ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ଦେଇଦେଲା, 1862। ଇଏ କେତେ ହେଲା, 9 ୟୁନିଟ୍ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4 ୟୁନିଟ୍ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 25 ୟୁନିଟ୍ର ସ୍କୋୟାର is equal to 1862। ଟୋଟାଲ ମିଶେଇ ଦିଅ, 25 4 38 ୟୁନିଟ୍ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଗଲା 1862। 2ରେ ହେଇଗଲା 19, 2ରେ 8, 2ରେ 14, 2, 19 14 76, 19 9। ତାର 1 ୟୁନିଟ୍ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା କେତେ, 49। 1 ୟୁନିଟ୍ ହେଇଗଲା କେତେ, 7। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ 3 ନମ୍ବର, ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ହେଉଛି କେତେ, 2 ୟୁନିଟ୍। ତାହେଲେ 2 ୟୁନିଟ୍ କି କେତେ ହେଇଯିବ, 14। ତାହେଲେ ରିକ୍ୱାର୍ଡେଡ୍ ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ମନେକର ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ମୁଁ ଅପସନ୍ରୁ କରିବି। କେମିତି କରିବି ଅପସନ୍ରୁ? ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ସିଏ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମାନେ 2 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ 2 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇଛି ମାନେ ଓଭିୟସ୍ଲି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ କେତେ ହେଲେ 35 ହେବ କି, 35ଟା 2 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେବ କି ହେବନି, କଟିଗଲା। 21ଟା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେବ, ଏ କଟିଗଲା। ଆଇଦର ରହିବ 24 ହେବ, ନହେଲେ 14 ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, 2 ୟୁନିଟ୍ କି 24, 1 ୟୁନିଟ୍ କି ହେଇଗଲା 12, 3 ୟୁନିଟ୍ କି ହେଇଯିବ କେତେ, 3 ୟୁନିଟ୍ କେତେ 36, 5 ୟୁନିଟ୍ କି ହେଇଯିବ କେତେ 60, 60ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ 36, ଯେଉଁଟାକି ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ଏଇଟା ଯଦି ହେବ କେତେ, କିନ୍ତୁ 1862। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ 1 ଇଜ୍ ଇନକରେକ୍ଟ। ତାହେଲେ ବଳିଗଲା କେତେ, 14। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ଚେକ୍ କରିଦେବା, ଦେଖିବା ଚେକ୍ କରିଦେବା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। 2 ୟୁନିଟ୍ କି ହେଇଗଲା 14, 1 ୟୁନିଟ୍ କି ହେଇଗଲା କେତେ 7, 3 ୟୁନିଟ୍ କି ହେଇଗଲା କେତେ 21, 5 ୟୁନିଟ୍ କି ହେଇଗଲା କେତେ 35, यार स्क्वायर कितने जो 196, यार 441, 35 स्क्वायर है जो कितने 9, 25 ट्वेंटी 15 दुगुणे 30, 1225, 1225 टोटाल मिसे ताले केते 1862। एरा रिक्वायर्ड अछि बुझिरा नै। तमे जेमिति चाहबो तमे सेमिति करू। आइदर तमे कोन करियो, बेसिक रे करि परिबो, नहले तमे ऑप्शन बेस तमे करि पारि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। से कहला एटा होची इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टिके भलसे देखो। द प्रपोर्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इन 3 सैंपल इज 2:1। तमाने प्रथम रे एसिड आ वाटर अछि 2:1, सेकंड रे एसिड आ वाटर अछि 3:2, थर्ड रे एसिड आ वाटर अछि 5:2। ए मिक्सचर कंटेन इक्वल क्वांटिटीज ऑफ ऑल्ट। तमाने ए तीनटा को नै मिसे की गोटे क्वांटिटी रे करायला। गोटे क्वांटिटी रे कोन अछि, माने फास्ट मिक्सचर जेतिकी अछि, सेकेंड मिक्सचर सेतिकी अछि, थर्ड मिक्सचर भी सेतिकी अछि। से कहला द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन द मिक्सचर। माने एसिड वाटर एंड एसिड मिक्सचर दा सेतिरे कोन से पचारि। अच्छा, ताମାନେ ଆମେ कोन करिबा, लिखि दउछु मन कर ए बी सी। ए रे केते अछि 2:1, बी रे केते अछि 3:2, सी रे केते अछि 5:3। ताମାନେ मु कोन कहितली, एगुडा कोन करे, कागु रिप्रेजेंट करे, शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन। ताମାନେ फास्ट मिक्सचर रे केते अछि टोटल 3, सेकंड रे टोटल केते अछि 5, थर्ड रे केते अछि 8। ताମାନେ मु एठी तीनटा को कोन करबी, समान କରିବା ପାଇଁ कोन करबी, एलसीएम काढी देबी। कहीं एलसीएम काढी कहदिली कोन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कोन तीनटा को समान बाहर पड़िबो। ताମାନେ 3 * 5 * 8 केते होला 120। ता माने ए जो थर्ड कंटेनर रे जो मिसिबो, ए रो क्वांटिटी अछि 120 लीटर, बी रो भी क्वांटिटी अछि 120 लीटर, सी रो भी क्वांटिटी अछि 120 लीटर। कहीं 120 लीटर ले जानि परलो ना नहीं। अच्छा,
ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟରେ ତାହେଲେ ଏସିଡ୍ କେତେ ରହିବ, ୱାଟର କେତେ ରହିବ? ଫାଷ୍ଟରେ 120 ହେଲେ 3 ହେଇଗଲେ କେତେ ହେଲା, 4 ହେଲେ କେତେ ହେଲା, 80, 40, ଇଏ ହେଇଗଲା 40। ତାହେଲେ 120କୁ 5 ହେଇଗଲେ କେତେ, 24, 24 ତିରିକି 72, 24 ଦୁଗୁଣ 48। ସେମିତି 120କୁ 8 ବାଟେ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ କେତେ ହେଲା, 15, 15 ପଞ୍ଚା 75, 15 ତିରିକି 45। ଟୋଟାଲି ମିଶେଇ ଦିଅ କେତେ ହେଲା, 5 2 7, 7 7 14 8 22, ଇଷ୍ଟୁ 8 5 13, 3 ଲକ୍ଷ ହେଲେ 133। ଏସିଡ୍ ଆଉ ୱାଟର ରେସିଓ କେତେ ହେଲା, 227 ଇଷ୍ଟୁ 133। କିନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର? କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ପଚାରିଛି ୱାଟର ଆଉ ଏସିଡ୍। କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ୱାଟର ଆଉ ଏସିଡ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଲସେ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ୱାଟର ଆଉ ଏସିଡ୍ର ରେସିଓ କେତେ ହେଇଯିବ, 133 ଇଷ୍ଟୁ 227। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଟିକେ ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଭଲସେ ଯଦି ପଢ଼ିଦେବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ଯଦି ଦେଖିଦେବ, ତମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ये तो पूरा इजी क्वेश्चन। बेटा x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू y बाय 9, देन x प्लस 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 5 कौन है, x बाय 5 इज इक्वल टू y बाय 9 कितने गला इट, x बाय y इज इक्वल टू 5 बाय 9, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 9 তাহলে कितने गला 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9 10 बाय 18 তাহলে कितने गला 5 बाय 9 रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। से कहला हाँ एट देखो, से कहला फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5 8 कौन हम कही फोर्थ प्रोपोर्शनल माने ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय, तमाने 5 बाय 8 इज इक्वल टू 15 बाय डी। 5 3 एटी काटी दियो, ताले डी केते हेगला, टेबल देले केते डी इज इक्वल टू 24। रिक्वायर्ड आंसर गोटे लाइन आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। से कहला x इज टू y इज इक्वल टू 3:4 माने कौन है, x बाय y इज इक्वल टू 3/4। से कहला 3x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y इज इक्वल टू कौन कहते हैं, सब्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट x जगह ता जगह मूल्य पकड़ दियो, 3 into 3 minus 4 divided by 3 plus 2 into 4 कितने गला 9 minus 4 divided by 3 plus 8 5/11 रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन कौन आरआई 2021 आसता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। से कहला द वेट ऑफ मिस्टर गुप्ता एंड मिसेस गुप्ता आर इन द रेशियो 7:8। मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता वेट रेशियो केते 7:8 एंड देयर टोटल वेट इज 120 kg। टोटल वेट केते 120 kg। से कहला आफ्टर टेकिंग डाइटिंग कोर्स मिस्टर गुप्ता रिड्यूसेस बाय 6 kg। कितने केजी से रिड्यूस कर देले 6 kg एंड देयर रेशियो बिटवीन देयर वेट्स चेंज टू 5:6। से 6 kg चेंज माने रिड्यूस होला परे तांकर रेशियो केते होला 5:6। सो मिसेस गुप्ता has reduced, ता माने जे क्वेश्चन पुछला त मिसेस गुप्ता केते रिड्यूस करी आको थिला केते 7:8। अच्छा टोटल केते, टोटल कहि दिले अनुगुण रो कहि ताले 15 को देछि केते 120, एक को हेजिबो केते 8, सेमी ताले 7 को हेजिबो केते 56, 8 को हेजिबो केते 64। 56 रे जे रिड्यूस कर देले केते -6 के हे गला टोटल केते 50। तने 50 रो रेशियो केते हेजिबो आफ्टर चेंज करे 5:6। तने 5 जदि 50 हे गला 1 को हेजिबो केते 10, तने 6 को हेजिबो केते 60। ताले से रिड्यूस करछन केते मिस्टर गुप्ता 64 केजी थिला 60 हे जाइछन, टोटल केते रिड्यूस करछन 4 केजी। रिक्वायर्ड आंसर। बुझिला ना केते इजी रे सॉल्व ला देखो। अच्छा मन कर मु कोन करबी एटा को मोर कोथरे मन कर बेसिक रे करबी सेम का 7x मु एटा नै जीबी मिस्टर गुप्ता कर 8x टोटल हे गला 15x 15x 120, x को हे गला 8, 7x को हे गला 56, 8x को हे गला 64। सेम जबर हे जो केते 56 रिड्यूस कर देले 6 kg हेले 50। ए टोटल सेम दे जीवो 5y के हे गला 50, 1y की हे जीवो केते 10, 6y की हे जीवो केते 60। ताले मिस्टर गुप्ता वेट केते 60 किंतु थिला केते 64 कमला केते
-4 କେଜି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଡାଏଟିଂ କୋର୍ସରେ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେରି ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।